नमस्कार बंधुरा आपनादेर सकलके मंजुश्रीज होम कुक चैनेले स्वागत जानाई। आज एक नतून रेसिपि निये चले एसेछि जा हलो थोड़ेर घन्ट। तार जोन्नो कड़ाईते सर्षेर तेल गरम करे ताते आलू लवण दिए भालो करे भाजा भाजा करलाम आलूके। तारपर ओई तेले किछु परिमाण चीनाबादाम दिए ओटाके लाल लाल करे भालो करे भाजलाम। एरपर ओई तेले जिरे तेजपाता शुकनो लंका एलाच लवंग दारचिनी फोड़न दिलाम। तारपर पेঁয়াজ एकटू भाजा भाजा हये आसले तारपर टमेटो आदा बाटा दिलाम। हलुद गुड़ो लंकार गुड़ो जिरे गुड़ो धने गुड़ो दिए भालो करे मशलाटाके कषलाम। सामान्य जल जोग करलाम। मशलाटा कषा कषा हये आसले तारपर आगे थेके भेजे राखा आलू एबं बादाम दिए दिलाम। तारपर आगे थेके सेদ্ধ करे राखा थोड़ दिए दिलाम। आमी सेদ্ধ करार समय थोड़े अल्प परिमाण लवण दिएछिलाम, आपनारा आपनादेर प्रयोजन मतो लवण देबेन। एरपर एकटा मैशार दिए ओटाके भालो करे मैश करलाम नरम करार जोन्नो। तारपर किछु समयेर जोन्नो ढाका चापा दिए दिलाम 10 থেকে 10 मिनट मतन। 10 मिनट पर ढाकनाटा खुले दिलाम। মাঝখানে দুবার খুলে দেখিয়ে দিয়েছি, ভিডিওতে দেখাতে হবে একবার। একটু ভালো করে নেড়ে দিলাম। তারপর সামান্য গরম মশলা একটু ঘি দিলে রেডি হয়ে যাবে বাড়িতে তৈরি মোচার ঘন্ট। এইভাবে আপনারা খুব সহজ পদ্ধতিতে বানিয়ে ফেলতে পারেন মোচার ঘন্ট। আমার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে হয়ে গেছে আমার ভিডিও। আজ আসি, নমস্কার। এবার আমি আমার দেখিনি তারপরে